Dice Challenge. Five. Oh. First bite. Second bite. Sarap. Third bite. Bayan. Oh, pagkambok. Fourth bite. Shish. Last bite. Ako naman ang aatake, boy. Second bite. Grabe, second bite mo lang yung chicken. Sa akin, tignan mo. Third bite. Saan ako? Fourth bite. Fourth bite ko yung ano nyo, thigh part nyo. Kakainin ko Fifth lahat ng bite. balat ka, alam mo. Ito naman, tanong umuya dyan. Pinakin mo na eh. Paano ba yan? Tatagalan ko kumain ka, alam mo. Bold ako ginawa yun. Kunti lang ah. Ay! Wait, ano? First bite. Pwede simutin to. Wala naman na eh. Oh, buto na yan guys. Oh. Second bite. Guys, so sinisimot ko kasi sayang eh. Naman. Second bite. Yung gravy. Second bite. Ang tablet. Ganun mo. Uling-uli. Boy, nalaglag din talaga. Ba't ako na lang kumuha? Second bite. Ay. Third bite. Wow. Last bite, guys. Man. Alam mo, magsa-6 eh. Magpa 5 lang naman. First bite. Second bite. Third bite. Bite mo nga to, kung kaya mo. Buto. Balik. Oh. Uy, 4 pa lang? Five bite. Ayaw pa. Okay na. O, gusto mo Gcash? Click mo yung link sa comment section.